औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात पाया कि नर्वस सिस्टम डिवाइड कोर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पत् कोर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम it is further divided into two parts: autonomic nervous system and voluntary nervous system. Autonomic nervous system पूरे रात बाद कि वो सेल्फ मेंटेनिंग या सेल्फ गवर्निंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इस ऑटोनॉमिक मीन्स यह कि सेल्फ ऑटो मीन्स सेल्फ नॉमस मीन्स गवर्निंग वो सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम पर कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यह हसा गो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट यह कंट्रोल कर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स यम इनसाइड आवर बॉडी ऑटोमेटिकली विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट देम. मिसाल के तौर पर वी हैव गॉट फॉर एग्जांपल प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग एटसेट्रा. यमो सच टू मेंटेन सोन लाइफ मेंटेन रोजान एंड कीप अस अलाइव. यम नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस अटैच कॉमन स्मूथ मसल्स ऑफ द वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल हेड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनल, लंग्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, ग्लैंड्स एंड स्किन एटसेट्रा. हको यह वन पूरा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल रेगुलेट कर फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. मगर इनवॉलंटरी हको अत वन इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम ऑन इनवॉलंटरी मीन्स गो ऑन इट्स ओन. अम पत् परो बेक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जांपल actions like thinking. मिसाल के तौर पर तुम actions which need thinking या हको वनित which are performed by knowingly are called voluntary actions. तुम actions, those actions which need thinking, यत सोच thinking जरूरत यत पे थिंक करन जरूरी या यम knowingly आसन गसान तमन च वना voluntary action. फॉर एग्जांपल speaking to a friend, this is voluntary action. Writing a letter, this is voluntary. Standing in a room or sitting on a chair, यम सारे voluntary actions. Voluntary nervous system is help करा तुम voluntary actions which are under the conscious control of brain. यथ मज यमन action पे conscious control 100%. यम under direct control of brain आसन which need thinking before the action bro think for right as letter कर aspects think करन. We will now give example to understand the working of voluntary nervous system. Suppose करो we are walking down to a school at a slow pace. School आसो गसान slow pace आस ओत आसो पका. Yele is cover karo some distance, we look at our watch and find what we are getting late. Why we are getting late? इस बार स्लो आसो पका पत तरो अचानक नजर कोकुन पने घर को अदम नजर कि we are getting late. अस पनो अत सोचो अस कैस पका यूत स्लो अस गए एम सतन लेट. पत स्टार्ट करा very fast walking. We can do this because of our voluntary nervous system as follows. Yith ka karo यह क्या सोच अस पत पकिस तेज गड लोत पका अत पे सोचन पे अत मे सोन voluntary nervous system काम करा. यथ का when our eyes see time on watch ये सान अस वुचान घर पे time they send this information तुम दिवान यह information कोत brainस through the sensory nerves यम अस पारे पत brain अत analyze करा अत information
and decides that since there is risk of being late to school, and brain kara analyze that, یہِ چھُ وَنان ایٚنَلایز کٔرِتھ کہِ سِگنَل دِوان کہِ اَتھ منٛز چھُ اَکھ سٮ۪نٕس کہِ لیٹ ہیٚکہِ سکوٗل گٔژھِتھ سو وی شُڈ واک فاسٹ. یہِ چھُ اَکھ ڈِسیٖجَن نِوان. برین سینڈز the instruct to walk fast to muscles of our legs through the motor nerves. یِہوٚے برین چھُ سوزان یِمَے اِنسٹرٛکشنٕز کوٚت تھرٛوٗ موٹر نٔروٕز کٕمَن مَسلٕز آف کیٛازِ ؤرٕک چھِ آسان تِمَن کَرُن مَسلٕز آف لیگٕز. the muscles of legs کیٛاہ چھِ کَران ایکٹ اکاڈِنٛگلی اینڈ میک us walk faster. یَتھ ہٮ۪کو ؤنِتھ دِس ایٚگزامپٕل آف والنٹری ایٚکشن اینڈ یُس ڈیسِجن نی ٹُو ٹیک والنٹری ایٚکشن has been made by voluntary nervous system. یہِ ڈیسِجن نیُن اَتھ منٛز کٔمۍ کٔر ؤرٕک یہِ ہسا کٔر ؤرٕک والنٹری نٔروَس سِسٹم. تو دِس اِز آل ایباوُٹ والنٹری نٔروَس سِسٹم. گوٚو یِتھ کٔنۍ پوٚر اَسہِ کہِ یُس نٔروَس سِسٹم چھُ سُہ چھُ ڈِوایڈ آمُت کرنہٕ دۄن حِصن منٛز جنرلی سینٹرل نٔروَس سِسٹم اینڈ پیرِفرل نٔروَس سِسٹم. پیرِفرل نٔروَس سِسٹم چھُ آمُت ڈِوایڈ فٔردر کرنہٕ دۄن حِصن منٛز آٹونامِک نٔروَس سِسٹم اینڈ والنٹری نٔروَس سِسٹم. اَتھ پَر اَسہِ آٹونامِک نٔروَس سِسٹم آز پَر یُس اِنوالنٹری چھُ آسان وِداوُٹ یہِ ہسا چھُ آسان آن اِٹٕس اون کران فنکشن تہٕ والنٹری یُس والنٹری چھُ آسان یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ تھِنکِنگ ضوٚرتھ کرنٕچ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ تھِنک کرو یَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ تھِنک پیٚوان کَرُن کِہینۍ.